ডাকুଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମ ଆଜି ନୂଆ କଣ୍ଠ ଶୁଭୁଛି ମତେ କହି କାତୁ ସହିରେ ସଖୀ ମୋରାଣ ତୋତେ କି ତୋରାଣ ମତେ କହି तुम्हें अर्जुन निकट को कहीं आसी माँ कहल अच्छा हेलो माँ ए अधरात्र समय तुम्हें जड़े एकाकिनी नारी जड़े युवती कन्या जड़े पुरुष संगे एकेला कथा आसी ए अधरात्र ए माँ की कथा मत कहना मु कहीदेवी से कथा मु तुमको कहि परबेनी ओहो केवल आगे को कहबो हेले बापू का सहित हमारा कोन गुप्त कथा की भीतरी कथा अच्छा अच्छा हेले तमे जो कथा बा आके दिबो तमे दिबो हां खाली से दिबा मो दिया के न दिबो आओ माया दियो आलू छोड़ो आलू ही होती बोइतलू ही लागी आपण को निकट को सुभद्रा सिखंती कोन पदे कथा बार्ता हेबा पाई अच्छा आपण मां को सहित पदे कथा बार्ता हेले से भई जेबे आज्ञा अरे स्त्री माने को सहित पुरुष माने कथा बारुचे ए जगत रे पुरुष माने स्त्री माने को सहित कथा बार्ता उडांती अरे नहीं ना तम घरे तमे होन थियो हे तम घरे जोड़ा जो भिपाई थी सेना तो बप्पा भाई थी ना बप्पा भाई अरे मुख पिला आज्ञा कोन कहले तू कोन बुझुतु आज्ञा कहउछंती जने परणारी सहित आउ जने परपुरुष निर्जन स्थान रे अधरात्र रे एकाकिनी कथा वार्ता करिबा अनुचित हो केतो केन हई दियो कोन स्त्री माने को विश्वास हे स्त्री माने को तब स्त्री मानु तो विश्वास नहीं पहले काने राजी जाऊ देला जानितो मोर केरेगिरी काढला सब केरे राजी रे दांती के मु सुनिची कोठे मागी ना हबी बोललानु अरे कोन सुनितु मानु गुडा गुमेंते मेंते धतौचती नदी की पळौचती धाडी ही वळ पळौचती आ हातुटी ताकू नगा जोता नटर वटर करी गाव भांगी दउतो ए विश्वास नाही लो ठीक तो अरे भैया स्त्री मारे को किपरि विश्वास चले मु कहूती सुनी मानु कहूती सुने अरे तो राजा नाटक देखिछु हन्या होती राजा नाटक रे हिरण्याक्ष जेतेबेले प्रहलाद को राजनीति शिक्षा दउची सेतेबेले स्त्री मान के विषय में हिरण्य प्रहलाद को बते कहूची त्रिंगुण कहिबो हे गुप्त विचार स्त्री केबे हे नुहाई आत्मार स्त्री अटई हे प्राणनाशकारी तेणु स्त्री कथा कुहे विश्वास नकारी स्त्री को न दिवा पड़ते मानव हकिल
ହାତର ଦୋସ୍ତଟା ସତେ ତାକୁ ଯଦି ମୋ ମାଇକ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ନେଇଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ତତେ ଖାଇବା ଦଉନି ତ ବୋପ ଖାଇବା ଦଉନି ତାହାକୁ ତ ବିବାହ ଶାଢୀ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଦେ ସିଏ ତ ମାଂସ ଖାଉଛି ନାରୀ ରୂପ ହେଇଛି ଆଉ କିଏ ଖାଉନି ରୂପ ତ ମାଇକ ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ରହୁଛି କିଲୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ କହିବାକୁ କଥା ବିଚାର ଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭଲ କଥା କହିବନି ଯଦି କହିଦେଲୁ ଏ ପେଟ ଭିତରେ ରହିବନି ଆରେ କେତେବେଳେ ହେଲେ କୋଉ ଛଦରେ କାହାକୁ କେମିତି ହେଲେ ମୋତେ କହିଦେବେ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଭିଶାପ ରହିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମାମୁ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲେ ମରିଗଲା କୁନ୍ତି ଯାଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଧରିକରି କାନ୍ଦିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ ମା କର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲା ଭଲ ହେଲା ଆମର ଶତ୍ରୁଟା ଆମର ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ଧରି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ତାକୁ ଧରି କାଳେ କୁନ୍ତି କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆରେ କର୍ଣ୍ଣ ତୋର ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ କର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ତ ବଡ ଭାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ମା କର୍ଣ୍ଣ ଆମର ବଡ ଭାଇ କାହିଁ ଏକଥା ତୁମେ ଆମକୁ ଦିନେ କହିନ କେବେ ହେଲେ କହିନୁ ତ କୁନ୍ତି କହିଲେ